Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. How are you today? I'm fine, and you? Thank you. All right. Last week, yeah, we studied about daily conversation, part Yes. 1. So you know how to ask about your address, and then what else? Your status, Yes. your reasons, Yes. yeah, why you come here, something like that. So My today hobby, my we will, yeah, and do you still remember? Do you still remember, Mas Ingat? Yes. Yeah. Little. Yeah, you can ask one question to Mr. Khalid about what we learned last week. Hi, Mr. Craig. Hi. Good afternoon. Good afternoon. What is your favorite food? My favorite is fried chicken. Okay, thank you. Why? Yeah, you can develop the questions. Oh. Why do you like fried chicken? Because fried chicken is Crunchy. 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 Yeah, crunchy. Yes. And it contains what? Are you like fried chicken too? Yes, I like because fried chicken is simple food. Yeah, simple and delicious. What about you, Exam? What do you like? What is your favorite food? I like food, but Oh, your favorite food is bakso. Okay, why you like bakso? because Delicious. hot food. Delicious, Delicious. hot, and gravy. 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 Daging apa tuh? Meat. Gravy like this ya. Gravy itu berkuah ya. Ya. Gravy. Gravy, kuah. Sedap. So yeah, it will be fresh. Fresh. Yeah, because I usually notice women or girls like the gravy foods like bakso, tekwan, or models. How do you fry meat? Meat, okay, MEAT, MEAT like this. Daging. Yeah, Meat. Daging. yeah, No meat. I need to know. yeah, different ya. Meat. Kalau meat daging dia meatnya pendek, meat. Kalau dia meat gitu ya. Tapi kalau meat pork bertemu panjang dia. Meat. 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 Sama saja eat dengan eat Meat. ya. Eat like this seperti ini dengan eat like this difference. Kalau eat ini gini aja bacanya. Kalau eat ini panjangnya. Eat. 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 I want to eat. Meat. Saya ingin makan. Ya, saya ingin makan. I want to eat fried chicken. I want to eat lunch. Ya. Tapi kalau I want to eat lunch, eat-nya pendek, but eat ini aja. I want to eat lunch. Okay? But this is not our focus today. Yes. Yeah, our focus is about what you have lesson on. Where's your book? You got your book? Yes. Okay, good. Okay. First thing first, I'm going to tell you about the basics of English. Yeah, I think you know the basic of English. Dasar dari bahasa Inggris itu ada 2 sebenarnya, tapi bisa menjadi 3. So, basic of English. Okay, number 1, remember. Ya, 8 jenis kata. Okay, parts of speech. Number 2, sentences. Kalimat. Ya. Okay, you know sentences? Kalimat. Yeah, kalimat. That's we learn about
Yeah, Tenses. I go to school. Different ones. Yes. Sentences. And the last one is tenses. Oh. Tenses what the big? Bentuk waktu. Ya, makanya tenses itu adalah simple present. Ya, bentuk sehari-hari, present continuous, bentuk sedang, simple past, bentuk yang lampau, and then simple future yang akan datang. Nah, dan present perfect ada 5. Ya 5. Maksudnya sebenarnya ada 16 tenses, ada 16 tenses, tapi yang sering dilakukan, sering di-apply itu ada 5. Ya, 5 ini yang sering dipakai setiap kali. Ya. Yang pertama simple present. Ini saya kira kalau you bisa menggunakan ini 5 tenses ini cukup bagi Anda membuat kalimat yang bagus. Dan present perfect. Ini topik yang telah sempurna dilakukan. Oke, 5 tenses ini yang dipakai ketika kalian atau kita, saya pun dari sejak belajar pertama kali SMA itu sampai S1, S2, S3 sampai sekarang simple present dan 5 tenses lain. Ya, 5 tenses that are always used. 5 tenses. Ya, pas. Ya, nanti kita akan belajar satu-satu. We are going to learn one by one. Nah, sentences, kalimat inilah yang membuat kita akan bisa membentuk suatu kalimat yang baik. Ya, kalau kita mengetahui 5 jenis kalimat. Ya, itu yang pertama simple sentence, kalimat sederhana. Ya, kemudian ada yang disebut dengan compound sentence, kalimat menjemuk. Kemudian complex sentence. Ini kita sharing saja ya, tapi belum belajar yang ini ya. Mungkin buku 2 atau buku 3 ini. And then conditional sentence. And then direct and indirect sentence. Direct. Kirim. Ya, kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Ya, itulah kalau kita membuat suatu laporan, berarti kalimat tak langsung. Umpamanya, kata Pak Supriyadi bahwa bahasa Inggris itu mudah. Pak Supriyadi said that English was easy. Nah, itu kita melaporkan, itu namanya indirect sentence. Tidak langsung dilakukan ya, Sir? Ya, dia melaporkan apa yang dilakukan. Tapi ini kan kita akan belajar step by step ya, karena agak susah. Apalagi masuk kepada complex sentence ini nanti agak susah. Itu yang disebut dengan adjective clause. Yes, please. Can you example for tenses simple future? Tapi enggak mengganggu nih kira. Saya kasih langsung. Oke. Okay. It will not disturb you ya. Right. Ini sebagai refresh ya. Kita akan belum belajar ini ya, tapi Mr. Lee wants to know. Okay, doesn't matter. Saya berikan waktu yang simple saja. Kita ambil kata-kata go saja ya. I go. To school. Ya, bolehlah to school. Pokoknya yang ini kata kerjanya yang harus diperhatikan. Present continuous dia I am go. Wait. Simple past tense dia berubah menjadi I when. Simple future dia akan tambah will. I will go. Present perfect dia akan memakai I have gone. Karena bahasa Inggris ini yang agak susahnya itu, nah ini yang harus kita hafal perubahannya. Ya, right. Yes, very good. Ya. Gone. Because in English, when you want to say perginya hari ini, I go today. Kalau kemarin, I went yesterday. Besok, I will go tomorrow. Sudah pergi, I'm going now. Sudah pergi, I have gone. Jadi, go when gone. Nah itu yang harus dihafal. Nggak ada kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tetap
pergi hari ini tetap go, pergi besok go juga, sedang pergi go itu lah kan, pergi itu lah kan. Kalau memang bahasa Indonesia itu seperti bahasa Inggris, mestinya perginya hari ini pergi, sedang pergi pergiing. Pergi kemarin pergu, telah pergi pergon, ya kan? Tapi enggak, ya pergi pergu pergan, bisa enggak? For conversation Ya, ah? bisa dipakai setiap hari untuk perkataan sehari-hari. Yes, 5 tenses. Is it? Ya, 5 tenses itu saja. Kalau saya ngobrol dengan Pak Yunus atau dengan Pak Supriyadi, 5 tenses ini terus. Belum pernah saya gunakan future continuous tense, belum pernah. Karena ini memang yang harus dipakai dan memang ini sangat diperlukan. Makanya ketika Anda menguasai 5 tenses ini, dari dia belajar SD sampai dia perguruan tinggi, sampai S3, kalau katakan sekarang masih 5 tenses ini yang dipakai dalam secara aktif. Seperti kalau dia dalam satu pertemuan, dia akan mempresentasikan, dia bisa menggunakan present simple future. Alright my friends, I will present my paper. Simple future. Ya? In positif apa kalau kalimat? Ya, sentence, positive sentence. Biasanya kalau negatif dia tinggal tambah non. Ya, saya tidak akan pergi. I will not go. Ya. Mau tidak datang besok ke kami ke Bukit Cogong? Will you come with us to Bukit Cogong tomorrow? Itu simple future. Makanya nanti kita belajar. Di buku ini dikupas tuntas 5 tenses itu. Buku ini. Lesson what? Lesson 1 belum. Lesson 3 sudah mulai kupas tuntasnya. Ya. It's now lesson 2. Now lesson 1 masih. Lesson 1. Ya, but I'm going to make it fast. Akan lebih cepat. Nah itu Pak Klik ya. Siap. Ya, umpamanya Pak Klik mau cerita kepada Bu Fitri atau dengan Bu Heksa atau Pak Ongki, kemarin saya melihat Mr. John di Beliti. Pasti. Yesterday, I saw Mr. John at Beliti. Tidak bisa. Yesterday, I see Mr. John. Tidak boleh. I saw dia. Melihat. Seen. Seperti itu. Kemudian, aku pernah melihat film itu. I have seen the film. I have seen the movie. Dia pakai seen. I have seen. Makanya 5 tenses ini sering dipakai dalam conversation. Mr. Supriyadi, sedang apa nih? What are you doing? Present continuous. Oh, saya lagi nulis. I'm writing. For answer, must say Tenses. Very good. Kalau saya ketika menguji buku 1 di Wahid itu untuk mengetahui tensesnya bagus atau tidak, saya tanya 5 tenses ini saja. Oke, tata bahasanya bagus. Kalau tidak bisa menjawab 5 tenses dengan benar, berarti tata bahasanya kurang bagus. Makanya saya tanya, how are you today? I'm fine, thank you. Yeah? Do you go to school today? I do. Yes, I do. Did you go to school yesterday? Oh yes, I go to school yesterday. Aduh, salah kan satu kan berarti. Ya, kemudian where will you go tomorrow? Tomorrow I go to Kupang. Dua salah nih. See, I will go. What have you eaten this morning? Sarapan apa tadi? Oh, I eat. Sudah present time, tapi salah juga. Ini kalau present perfect, jawabnya present perfect. Itu baru tata bahasanya Pak bagus. Tapi kalau kata Pak Supriyadi hanya untuk nyambung, boleh. Yang penting komunikasi. Yes. Ya nggak apa-apa. Practice. Ya, American. practice. American English. Ya, American English. Tapi itu, Anda ada buku kan khusus tata bahasa ya? Ada sir. Dan bisa siapkan satu buku yang kecil, belilah. Ketika ketemu saya, ketemu Pak Supriyadi, ketemu Pak Yunus, tanya. Notebook, buku kecil yang Ya. kecil yang bisa masuk kantong. Ya. Jadi apa kabar? Sir, how you say apa kabar in English? Ya, how are you? Nothing wrong. Iya. I have. Ya, okay. You don't have okay. No problem.
problem. Itu namanya pocketbook, buku paket, buku kantong. Ya ketika saya pertama kali waktu SMA kelas 2 belajar, ya kelas 3 SMP belajar gitu. Saya ada satu pocket, satu buku kecil, dan ada kamus juga kecil dulu. Saya bawa dua-duanya. Jadi ketika saya ngomong dengan guru saya lihat. Nah, ketika dia ngomong ada hal yang baru, saya tulis. When you say your teacher is beautiful, so Miss, how do you say betapa cantiknya dirimu? Ya. How beautiful you are. That's what it's a praise. Android, I don't know exactly. Sometimes you can do with Android if you are diligent enough. Yeah. Kalau cukup rajin mengetiknya. Hah? Kalau nulis dia Lebih mudah. yes, Easier. it will be easier. You're Ya right. nggak usah banyak-banyak. Satu hari itu umpamanya Bu Fitri atau Bu Eksa ketemu saya, apa dua kosakata yang baru. Yes. Tapi jangan nanya aja Bu Fitri, ditulis. Jangan what do you say, besok nanya lagi, lupa. Maksudnya itu ditulis. Satu hari ini. Itu. What do you say ini? Tapi sudah saya kasih tahu kemarin. Nah, maksudnya Nanti di. karena memori kita ini ya susah downloadnya semua. Susah, tidak bisa download semua lagi kira ya. Tidak bisa accommodate. Nah, makanya kita perlu kosakata. Kosakata itulah power Anda untuk speak. Tidak ada kosakata, Anda ngomong. Ya, what do you want to say? Right? Ini ya, bisa klik 5 tenses ini saja. Bisa klik ini 5 jenis kalimat. Yang 8 jenis kata itu memang harus tahu. Kenapa? Karena ketika Anda membuat kalimat, Anda harus tahu ini kata benda, apa kata sifat, apa kata keterangan, apa kata kerja. Nah, yang ini yang perlu diperhatikan cuma 3 sebenarnya ini. Di sini yang ini. Yang ini 3 saja. Walaupun 8 tapi kata 3 aja yang perlu. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Ya. Kenapa perlu? Ya karena kata ini harus tahu. Ketika Anda bertemu kata kerja, berarti di mana letak kata kerja itu? Pasti setelah subjek. Boleh? Anda tahu bahwa bahasa Inggris apa ya? Mentraktir umpamanya, treat, traktir ya. Kata kerja ini mentraktir, ya mentraktir, oke. Create, oke. Atau apa? Mentreatment ya bisa mentraktir ataupun memberikan treatment boleh. Ini verb. Nah satu lagi, Anda harus bisa mengidentifikasi kata itu apakah dia verb, apakah kata benda, atau kata keterangan, atau kata sifat. Ya, kalau dia kata kerja, pasti kalau Anda mau membuat kalimatnya subjek dulu. I treat you today. Pasti kata kerja ini sesudah subjek. Pasti. Tinggal milih subjeknya apa. Umpamanya welcome. Saya mau menyambut Anda. Welcome itu menyambut. I welcome you. Saya mau mempresentasikan. I present. Jadi setelah apa? Kalau Anda sudah tahu mengidentifikasi ini kata kerja, letaknya sudah subjek. Pasti. Ya. Makanya ketika Anda menyusun kalimat, mudah. Ya kan? Treat in book 2. Creative tambah tadi. Book 3 set. Ya, sip. Do you feel warm? Warm, panas. Ya. Oke. Kita suruh putar kalau panas. Ya. Any questions? Jadi itulah. Kalau kata sifat pasti pakai to be. Umpamanya dia bahagia. He is happy. Kalau Anda bisa mengidentifikasi, oh ini kata sifat nih. To be is am are. Ya.
Umpamanya cantik, beautiful. Oh, kata sifat ini pakai to be. You are beautiful. Where are you? Ya. Handsome. Wah, ini kata sifat nih. You are He handsome. is handsome boy. He is handsome man. Ya. Because you have life. Ya. Boy and man beda. Beda. Kalau boy itu dia masih Kecil. ya. Man dewasa. Biasa. Sudah Beautiful woman. woman. Ya. She is beautiful girl. Lah woman juga. Karena dia Dewasa. ya sudah. Yang girl itu masih gimana sih ya? 17 ke bawah. Belum balik. Ya belum balik lah. Girl. Ya. Woman. Woman. Nah itu. Ini yang sering dipakai ini. Bukan, kata kerja dan kata sifat. To be is an art. Just. Ya, M is R kalau dalam bentuk present tense. Kalau past tense was were. Banyak to be. Different. Difference. Kalau future be saja, will be. Kalau present perfect has been atau have been. It's not how. Ya, sebelum kita masuk pelajarannya, do you have any questions tentang basics of English? Inilah basicnya. Start the lesson. Ya, he is not patient. Dia tidak sabar. She is not patient. Kalau Anda tahu patient itu sabar artinya, Sabar. ya patient ini kata sifat. Pakai to be. She is not patient. Patient. Sabar. She is not Not patient. patient. Be patient, please. Be patient. Sabar ya. Nah kalau kata sifatnya Be patient. tambah be semua. Yes. Be patient, please. Be ready, please. Be calm, please. Be quiet. Be quiet, please. Beautiful. Be beautiful, please. Boleh. Jadilah seorang wanita yang cantik. Be beautiful, please. Be calm. Please. Man. Ya, Please. Be calm, man. I can't do that because I'm not a calm man. I'm strong. Sample past. No. Ya nanti kita belajar ini tesis ini bisa klik. Ya. Tapi saya hanya mengintroduce Anda tentang Alright. apa namanya? What is that called? Ya. Secara at glance. At glance. At glance itu sekali lintas. Stimulan. Ya. At glance Stimulus. sekali lintas. Ya. Sekilas lah, Pak. Sekilas. Sekilas ya. Yes. Sekilas sama sekali lintas ya. Bahasa Sekilas. Sekilas. At At glance. I will explain you at glance. At glance. Saya akan menjelaskan secara sekilas. Ya. Only at glance. Hanya sekilas. Intermezzo only. Boleh. Oh. Intermezzo. Intermezzo. Ya. Kalau di dalam berita itu apa namanya? Harus say Ada itu berita sekilas, sekilas info. news. Okay. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Yes, breaking news. Breaking news. Breaking news. Breaking news, intermezzo, at glance. Ya, same. Ya, same. Alright? Synonym. Just? Okay. Oke, ada pertanyaan, Mrs. Fitri? Nothing. No, you don't have questions. Sekali, sudah nih dicatat? I don't have question. Oke, jadi inilah basic dalam bahasa ya. Jadi ketika Anda tahu apa itu basic dalam bahasa itu, yang pertama 8 jenis kata, yang kedua 5 jenis kalimat, yang ketiga 5 jenis tenses, yang keempat ya itu saja, 3 saja ya. Nah, di mana letak kata kerja? After Subject. subject. Ya, itu satu saja Anda tahu. Setiap kata kerja yang dikasih Pak Supriyadi, saya atau Pak Yunus, Anda bisa membuatnya dalam kalimat. Bagaimana Anda katakan merebus umpamanya? Boil. Boil. Mrs. Fitri biasanya katakan I boil the water. Ya, Saya merebus right. air itu. Tapi harus diingat, dicatat. Besoknya, what do you say merebus? You forget. Yes. Always. Every day I always forget. It's right. Boil the egg. Mr. Khalid is laughing. Stay with me. Yeah. What is the
laughing, laughing ketawa. Ya. Nah, makanya laugh, cough, How cough. do you speak and spell? Oh, spell, laugh, L-A-U-G-H. Nah, ini harus hati-hati ya, kalau dia U-G-H biasanya ujungnya itu F bacanya. Ini laugh, F. Sama saja kalau Anda batuk, coughing umpamanya, itu cough. Coffee. Cough, F I ujungnya. have a cough. Ya, Saya lagi batuk. ya. I have a cough. Seperti apa lagi? Ya, pokoknya yang ujung-ujung GH-GH ini F. F baca. Cough, laugh. Jadi you are laughing. Mr. Click is laughing. Click sedang tertawa. Ya, laughing. Tambah in, present continuous. Ya. Kenapa kamu sih tertawa? Why are you laughing? Nanti kita belajar present continuous. Mengapa kamu tersenyum? Why do you smile? Because Okay. I'm happy. Because I'm happy. No, because Because it is I funny. dapat Ah. I have money. Ya, look at me. I smile because I have a lot of money. Ya, biasanya kalau banyak duit itu senyum. Ya, pas dia kalau banyak duit dia tak lain ya. What's money? You are right. Same as kata Pak Yunus kalau ngomongnya lempelan ada duitnya. Kalau ngomongnya besar-besar ada duitnya. Alright. Nah, hari ini kita akan belajar lesson 1 itu tentang demonstrative pronoun. Cepat saja kita mungkin ya. Karena kalian pasti bisa. Lesson 1. Demonstrative pronoun. Ah. Artinya kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuknya ada dua. Ada yang dekat, ada yang jauh. Far. Yes, far. Near, ini ada yang untuk satu orang, itu namanya this, artinya ini. Ini untuk satu orang, kalau dalam bahasa Inggrisnya singular. Singular itu satu. Ada juga this juga, tapi dia untuk plural, jamak, lebih dari satu. Nah, this ini, this ini. Bedanya bacanya kalau di this s-nya tipis dan singkat, cepat, this. Kalau ini s-nya jadi z dan agak lama, this. This. Oke. Next, far, jauh, itu ada dua juga. Number one is that atau that, ya. Artinya itu, ya. Ada dulu ya artinya, saya. Untuk singular, artinya itu ya. And then those itu artinya itu juga, tapi untuk plural atau jamak. Those. Okay. So near. So when we want to point, ketika kita akan menunjuk something is near, sesuatu yang dekat dengan kita atau bisa disentuh oleh kita, we can touch. Yeah, we can say this. If more than one, this. It is very far, you say that. And more than one, those. Apa bacanya tadi? This. Nih? This ya. Seperti ini ya kalau kita tulis this seperti ini. Ini this. Ya. Kalau ini that seperti ini ya. Nah ini ya. Kalau bahasa Inggris itu kalau terbalik itu bacanya a, that. Kalau nya bacanya. Kalau terbalik bacaannya. Kalau kalian lihat fonetik simbolnya ya. That. Ya. Terbalik itu bacanya that. Yang ini those. Ya, those. O U Z. Those. Ya. Oke.
Contohnya mudah, saya kira. Kalau saya katakan yang saya pegang ini marker, berarti This. this is a marker. Satu. Kalau pakai koma S nya. Yang mana? This. Kadang-kadang ada Sambung. this langsung sambung. Koma. Oh, itu nanti. Itu namanya contraction atau singkatan. Nanti ya kita yang lengkap dulu. This. Ya nanti kita akan belajar itu namanya abbreviation singkatan atau contraction singkatan juga ya. Ini akan kita belajar nanti seperti I am disingkat menjadi I am nanti ya. Nanti ya bisa singkat dulu. This is Yang lengkap. a marker. Ya, this is a marker. This is a marker. This is a marker. Satu. Marker. Kalau dua, berarti dua ini. Berarti yang ini. These are These are two markers. Nah, ada S-nya. Kalau dia lebih dari satu, S-nya kata bendanya tambah S. Ya. You can say as well. Ini umpamanya. Ya. Whiteboard. Ya, ini papan tulis. This is a whiteboard. Kalau dulu dati whiteboard ya, blackboard kan. Satu. Ya. Kalau dua sama. This three lah ya. Three whiteboards. Nanti kita akan belajar itu kosakatanya di buku ya. Sorry. Whiteboard. Ya. Whiteboard. Three whiteboards. Nah, sama dengan that. That. Itu apa? Buku. Sebuah buku. That is a book. Itu dua buku. Those are two books. Itu apa? Katakanlah satu. What else? Lemari. That is a cupboard. Satu lemari. Kalau empat, those are four cupboard. Ya, cupboard. Harus diingetin kata banyak. Kalau dia pakai banyak atau angka itu harus empat dan tidak satu. Kalau dia harus banyak. Those. Ya kalau itu ya. Tanpa for misalnya many terus beberapa gitu. Ya, bisa. Jadi those are many books. Ya, books. itu banyak buku-buku. Boleh. Many books. Ya. Nanti kalau kalian umpamanya sudah lancar, bisa di langsung tunjuk bendanya. Umpamanya this eraser is black. Boleh. Nah, bisa. This is my handphone. Boleh pakai possessive adjective. Ya. This is my book. Very good. These are my books. These are my books. Nah, kalau sudah pandai ya. That is Hexa. Boleh. That is Mrs. Fitriani. This is Mr. Clay. Tergantung kapan kita mau menggunakannya. Tapi yang jelas this itu menunjukkan tempat yang dekat. Pen itu, kipas itu terlalu kuat. That pen is so strong. Right? Ya. Cewek itu terlalu cerewet.
that girl is so talkative. Talkative. What's wrong? Talkative itu talk active, cewek. Jadi. Cewek. Kalau ngomong, talk, bicara, active, active. Talkative. Cuek. That girl is, let's say, Cowok. oh, that man is so, So. apa namanya? Hah? What is that? So arrogant, boleh? So boastful. Ya, itu Mr. Tak berdaya pokoknya. Mr. That is atau siapa namanya? This Pasiska is Mr. Hopeless. Oh, iya. Hopeless. Hopeless, tak Berdaya. berdaya. Harapan. Nanti harapan, hopeless. HP dong. Kalau pakai kata I, Nggak berdaya. you, he, they gimana? Ah, Kalau pakai kata I, you, dan his, itu lain, dia nggak menunjukkan. Ya, menunjukkan. tidak menunjukkan. Kalau Anda menunjukkan, sertai dengan bendanya. Ya. I'm hopeless. I hopeless. I'm hopeless. I'm hopeless. I'm hopeless. Saya tidak berdaya. Hopeless. Why? Mr. Hopeless. Why hopeless? Why are you hopeless? Why are you hopeless? Ya, saya ini. Kalau bisa kita lanjutkan. Yes. Pelajaran, ayo buka bukunya. Those beings. Langsung aja ini. Saya kira ada terlalu banyak. Those beings that this beings. Ya. This is good. That This. those. This is a good. Nah, That is a bad. ya, ya. This is a bad. That is. Try you read first. Ya. Coba Anda baca dulu, Mrs. Fitriani. Okay. Number 1. This is a book. Ya, That is a friend. ya. This is a bag. That is a pencil. This is a ruler. This is a blackboard. This is a woman. This is a man. This is a boy. That is a girl. This is Albert. This is Anna. This is Philip. This is That is, Susan. Yeah. That is Susan. ya, that is Susan. Susan. Ya, karena nama-nama orang Inggris ini beda pronunciation-nya. Susan itu panggilnya Susan. Susan. Ya, Susan. Anna. Anak tetap anak. Susan. Enak. Apalagi ya, Michael, ya, George, Caroline. Kalau penemu-penemu itu Piaget. Ya, pernah nggak kalian lihat Piaget? Nama orang, nama. Ya, Hah? Nah ya? ya, pernah. Nah, ini lain bacanya ini. Apa itu? Piaget. Piaget. Iya sih. Piaget. Penulis suara. Ya, Piaget. Piaget. Iya sih. John Dewey, bukan John Dewey. Itu dua ya. Ya, John Dewey. Iya. John, ada yang membacanya John Dewey. John Dewey. John Dewey. Tulisannya John Dewey. John Dewey. Right? Lieberman or Haberman? Lieberman or Miles and Haberman. Haberman? Ya, Miles itu Miles itu Miles. Miles and Haberman. Ya, Hub ya. Oke ya. Saya kira tidak usah terjemahkan ya, bisa ya, gitu ya. I think so. Nah, sekarang dia pakai N. Coba ini. Kalau dia mau menghubungkan dengan N, dan ya. Answer. Yes, you are. This is a bag and that is a book. Yes. This is a pen and that is a pencil. This is a ruler and that is a blackboard. This is a man and this is a woman. This is a boy and that is a girl. This is Albert and this is Anna. This is Smith and that is Susan. Albert is a man and Anna is a woman. Smith is a boy and Susan is a girl. This is a pencil and that is a ruler. Yeah. Okay. Good. I think there is no any difficult words ya. Nggak ada kata yang sulit ya. Saya. Nah sekarang simple dia. Kalau Anda mau bertanya apakah ini, jadi pakai is saja.
Ya, apakah ini sebuah spidol? Jangan pakai what lagi, pakai is di depan. Is this a muffler?